All right, everybody stand please. Let's stand once again. And then this time, let's open our Bibles together. John chapter 4, verses 31 to verse number 38. John chapter 4, verses 31 to verse number 38. John chapter 4, verse 31 to verse number 38. And while you are opening your Bibles, please pray for us. Kami ni Mrs. After the conference is we will travel, our first international travel. Ang among first international travel, the Sunday after sa anniversary and conference, moadto mi og Japan. So please pray for us. Nga tigaan mi sa Ginoo og maayong pagbiyahe. And then on that Wednesday, dunay speaker sa Wednesday night, dunay pastor gikan sa US, Filipino pastor nga gikan sa America, nga gusto gi-invite na pastor Ray nga magwali during sa ilahang pastors conference karong February 6. So ninghangyo si Pastor Ray kay gusto ang mga pastors nga nasa America nga mo minister sa mga simbahan diri sa kasigpit sa Lanao before sa February 6. So pagka February 5, that's Wednesday. So ninghangyo si Pastor Ray nga pwede ba daw nga dire na ay isa nga iyahang ipa-preach dire. So okay, mas maayo nga makadungog yun mo sa pulong sa Ginoo. Siya rug mo backslide pa. Amen? So we will have our speaker at that day. So at least ang mga men na to, dili ra kay sila mabunog, makafocus sila sa ilang mensahe pagka Friday. So we will travel by Sunday afternoon after sa anniversary. And then, muuli mi by Saturday afternoon. As ito na lang na mo i-celebrate ang among wedding anniversary. Dayon, basta hindi na ako kabalo magbinisaya, uli na mo ba? Yung inchekwakang, baboy tikangkang na gutahan, uli. So, salamat sa Ginoo for the opportunity. Kay mo po'y gusto dream yun na sa kong asawa, nga moadto dito sa Japan. Ambot, unsay tuyo niya, ang ako yung unang lantawon dito sa Japan, no, kanang kanal nga na yung mga koy. Ako yung tanawon dito, kanang mga kanal. Unya, musulay mig snow, no? Ay mo kabalaka, dalaan ta mog snow. Aning uli dire, no? Lanay na, lanay. Alright, John chapter 4, verse number 31, down to verse number 38. John chapter number 4, verse 31 to verse number 38. And this evening, we're going to talk about something that is very, very important. John chapter 4, verses 31 to verse number 38, we will be talking about the will of God, ang kabubuton sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. John chapter 4, verse 31 to verse number 38. Atong pagadunganon sa pagbasa, this couple of verses. Verse 31, if you are there, say amen. Amen. Verse 31, all together read. In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. 32. But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of. 33. Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him aught to eat? 34. Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. 35. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. 36. He that hath reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. 37. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. 38. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye entered into their labors. The title of our message tonight, Submitting in the Will of God. Submitting in the will of God. Jesus Christ, all throughout his ministry, he always emphasized on God's will. Ang kabubuton sa Ginoo. There is a purpose nganong naa siya sa kalibutan. Similar to you and me, mga kaigsunan, I do not believe nga aksidente nga naluwas ka.
I do not believe nga sa kung asa ka karon, aksidente nga naabot ka kung asa ka karon, but God has a plan and design for your life. It was never an accident that I went to Bible school. It was never an accident that nag-surrender ko sa Ginoo when I was still on grade 5. Grade 5 pa ko, naan ako'y tingwa sa akong kasing-kasing nga mag-Bible school. And I've been ako mag-Bible school lang. Unahon ako ang Ginoo sa akong college life. Pagkahuman, mo proceed kog secular. Pagkahuman, manarbaho. Who would have thought that I will be pastoring a church? And mga kaigsunan, sa kinabuhi sa Kristohanon, ang tanan kabubuton sa Ginoo. It was never an accident. Do not believe on that fact nga aksidente, kundili ang tanan, it is according to God's plan and design for our lives. Father, thank you tonight sa imuhang pulong. Salamat sa mga Kristohanon that tonight we are here together to worship you, to honor you, especially, Lord, to remind ourselves with your will. And I pray tonight nga ikaw magapamuhat. Dear Holy Spirit, gihangyo tika nga ikaw magahatag Ginoong Dios og pinasahi nga mga pulong, kaalam, kahibalo sa imong ubos nga alagad as I deliver your word. Lord, make your word powerful tonight through the power of the Holy Spirit. And Lord, enable me that at the end of this message, Lord, we will understand your will and that we would pray for your will sa among mga kinabuhi. Because the most important thing is not our will at the end of this life. Dili importante kung saan among gusto, kundi, Lord, among nabuhat ang imong gusto sa among kinabuhi. All these things I ask and pray in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated, please. George Truett said this: to know the will of God is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest accomplishment. Again, ingon si George Truett, to know the will of God is the greatest knowledge. But to do the will of God is the greatest accomplishment. Wala na'y malipayon nga tao aning kalibutana sa tao nga nakahibalo siya sa kabubuton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Missionary David Livingstone, the content of the story that I've told you the other Sunday, a missionary into Africa, and he was ministering to the cannibal tribes of Africa, and yet he said, I'd rather be in the heart of Africa, in the will of God, than on the throne of England, outside the will of God. Folks, listen to me. God has a plan and design for your life. Dili ta mga dahon nga napalid lang basin asa, dili ta mga dahon nga nahulog by chance o napalid sa mga kahanginan kung asa ta padulong. Notice what the Bible says. The Bible says that in the book of Psalms chapter 37, the steps of a good man are ordered by the Lord. In other words, tonight, kung unsa ang imong kinabuhi karong adlaw, kung unsa ang imuhang kahimtang, kung unsa ang imuhang trabaho, kung unsa ang imuhang propesyon, negosyante ba ka, professional ba ka, unsa ba ang imong trabaho, o unsa ang imong kahimtang, mga kaigsuonan, dili gyud na siya aksidente. And the place and the time that you got saved, it was never an accident. Why? Because we Christians do not believe in luck. We do not believe in accident. But we believe that there is God in heaven nga dili nato makita, nga dili nato mahikap, apan makita nato ang iyang paghanay sa atong mga dalan sa kinabuhi. God has a plan and design for your life and for my life. I remember when gagabi nagsturaan namin Brother July de sa Obos, and we were talking about iso din ni magkatigulang na to, no? Kay dako tong edad, no? Sige tag stories kagahapon, no? Story mi kagahapon, story mi sa unang panahon, ana. Then ingon si Brother July na siya nga doy kanang gi-prepare gyud ka sa Ginoo doy para gyud ka diri sa simbahan. Ana siya nako nga
naagyoy sakto nga timing ang Ginoo sa tanan niyang buhaton para sa atong kinabuhi. Kay kung namatay si Papang unya, wala na andam kaming mga anak sa pagpangalagad sa Ginoo. Luoy kaayo ang church. Lisod kaayo. Magkamburitsing. Mag-away ang daang pamilya ug ang bag-ong pastor. Mo kinay problema sa simbahan. Mag-away kay bag-o ang pastor unya dili anak or dili paryente sa pamilya sa pastor, maglalis, mag-away, mag-ilogan na kasi muhawid sa opering sa simbahan. Mag-ilog sa portahan sa simbahan, siradan. There are so many problems in transitions of the church. But I tell you tonight, God really placed us at the right place in the right time. Sa atong mga kinabuhi. Why? Because God has a plan and design for your life. And so tonight, in the life of Jesus Christ and His ministry, mga kaizunan, makita nimo sa kinabuhi ni Jesus Christ nga after this particular text that we have just read, nagkikstorya si Jesus Christ before sa usa ka babae nga Samaritanhon, a Samaritan woman who had 5 husbands. And the Bible says nga sa diha nga nagkikstorya siya, mga kaigsunan, after that naabot ang iyang mga disciples gikan og pamalit sa pagkaon. And the Bible says that they offered the Lord, Lord, mo niya ang pagkaon nga among gidala, kaon diri Ginoo. But Jesus Christ said, I have meat to eat that ye do not know of. Na ako'y pagkaon nga akong gikaon nga wala mo kahibalo. And so that meat tonight is no other than the will of God. In other words, sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kinahanglan atong pangitaon ang kabubuton sa Ginoo before ta mga matay. Before we end this life, we must ask the Lord, Lord, what is your plan and design for my life? Because I tell you, God has a plan for your life. You may not know it. Young people, you may not know it. Who knows? Kinsa ko'y magdahom, pero tungod kay ang Dios, tinuod nga Dios, walay aksidente sa atong kinabuhi. Here's what the will of God is, and this should be something nga atong ibutang sa atong kasing-kasing. We see first of all the strength and satisfaction. We see the will of God becomes the strength and satisfaction in life of the Lord Jesus Christ. The Bible says in verse number 31 to verse number 34, ningon ang iyang mga tinunan, verse 31, Master, eat. Jesus Christ replied to them, ingon ang Bible, I have meat to eat that ye know not of. And because of that, the disciples were baffled. The disciples were wondering, how could Jesus have eaten already? Naabay naghatag niyag pagkaon? This is what the Bible says. Ingon ang pulong sa Ginoo, verse number 33, hath any man brought him ought to eat? Naabay nagdala niya og pagkaon para makakaon siya, meaning wala nasabtan sa mga tinunan ni Jesus Christ ang statement ni Kristo nga na ako'y pagkaon, na ako'y meat nga akong kaunon, nga wala mo kabalo. In other words, they thought that Jesus Christ was speaking of a literal food. And they wondered, kinsay gahatag niyang pagkaon, nganong niingon siya. But here's what the Bible says on the succeeding verses. Niingon ang pulong sa Ginoo, my meat. Verse 34, Jesus saith unto them, giklaro ni Kristo ang iyang unang statement. And here's what Jesus said, my meat, verse 34, my meat is to do the will of Him that sent me. And not only that, and to finish His work. Jesus Christ reminded His disciples and to us readers that Jesus Christ had a purpose from God. You were not born without a purpose. Tunay plano ang Ginoo alang kanatong tanan. And so, Jesus Christ, according to Him, He said that the meat or the food
is a spiritual picture of the will of God. And in this case, mga kaigsuunan, Jesus Christ was referring to Him leading the Samaritan woman at the well to salvation. Mauto ang kabubuton sa Ginoo. Gihulagway niya ang pagpangabig o kalag, ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo sama sa usa ka pagkaon. And like as the meat or the food gives physical strength. Basta makakaon na ang tao, abtik na kayo ta. Pero kung malabi nagkaon, katulgon sa buddha. Labi mag-sugar rush. Pero sakto lang nga makakaon ka, mawala ang labad sa ulo, matinaw ang imong huna-huna. Kung nagtuon ka, naay food nga musulod sa imuhang utok, mugana og balik ang imuhang pagtuon. Kay kung dili ka makakaon, samok ang imong huna-huna, labad imong ulo, mudagook ang tiyan, di ka kasabot sa imong bation, mangluspad ka, mamugnaw ka. But food gives physical strength o human sa pagkabusog sa tao, human nga makuha nato ang atong cravings, we become satisfied, and that is how the Lord Jesus Christ described the will of God. In other words, Jesus Christ said, ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, doing the will of God, serving the Lord, winning souls to Jesus, praising, worship, and walking in the will of God is the source of His strength. It is the source of His satisfaction. Bahalag wala siya nakakaon o pisikal nga pagkaon, pagbuhat niya sa kabubuton sa Ginoo, Jesus Christ was satisfied. Muna ingon anak, importante ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, kay ang kabubuton sa Ginoo mauna ang makahatag og katagbawan sa atong kinabuhi. It gives strength and satisfaction. He was full, he was satisfied in life by simply accomplishing the work of God. Christ did not build a business. Christ did not join with nakipag-partner og negosyo. Wala siya gatukod og ospital. Wala siya gatukod og anything. And yet He can do anything because He is God. Pero wala niya gibuhat. But He was doing the will of God. Dili para niya kabugaton or unpleasant or distasteful ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, kundi ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo kalipay o katagbawan sa iyang kinabuhi. Listen to me. We must do the will of God. We must delight in the will of God. We must search for the will of God because it is our only way to a happy, joyful, and fulfilled life. Maskin pag naapa nimo ang pinakadako nga sweldo, pero kung wala ka sa kabubuton sa Ginoo, dili gyud ka tinud-anay nga malipayon. You will never be having a fulfilled life. There is no peace and there is no satisfaction to those Christians who are not living in the will of God. Wala gi kalipay nga tinud-anay sa tao nga wala nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. But when we learn to submit to the will of God, even though dili nagagkwarta, even though naay mga problema, even though naay mga luha, pero naay sad ang Ginoo nga kalipay o kalinaw sa atong kinabuhi. Because when you are walking in the will of God, it's like a food that gives joy and satisfaction sa kalag sa tao. When I was still in Manila, kada kadlawon, alas 5, alas 6 ko matulog. Gikan pagtuon o gabi, alas 9. Maginoktok ko sa bintana. Agi ang LRT. Kuyog. Tapos Manila kay basta bahalag alas 12 dako, murag adlaw, perting naghanang tao. Pero kabalo ka, no? Lahi ra gyud akong joy nga naa ako diri sa simbahan. Lahi ra gyud akong joy nga nagwali ko, nga nagminister ko.
Dili ako ma-explain nga nung na ako'y kalipay nga magwali, na ako'y kalipay nga magatiman sa mga young people, sa mga Kristiyan. I cannot explain it, but I believe that I am in the will of God. Wala may kwarta, pero kabero gano, dili gyud kwarta ang tinud-anay nga makahatag kalipay sa tao. It's finding yourselves in the will of God. Muna nga daghan sa mga pastors, mga missionaries, they surrender themselves, they surrender their business, their job, kung sa ilang mga naabot sa kinabuhi, and they turn to the Lord and submitted to the will of God, and they went to other countries to serve the Lord. Pagkaanindot nga naakas kabubuton sa Ginoo. Upon memorizing mga balaod, Ken, RA 9898. Memorize og mga kaso. But deep down in my heart, I could not deny. Lami good mag-memorize og verse sa Bible, oy. Every time na mga reporting, storya, pero lahi ra gyud nga mag-explain ka sa pulong sa Ginoo sa mga tao, oy. Abi nimo no, dili nimo masabtan pero naagyoy kalipay nga ihatag ang Ginoo. Basta maglakaw ka sa iyang kabubuton. John Knox, the Scottish preacher who embraced the Protestant Reformation around year 1546. John Knox argued that the Catholic Church wrongly believed that good works would bring salvation, when the Bible declared that faith in Christ alone led eternal life in heaven. And he became a preacher of the Word of God. Daghan nga mga members sa church. And sa iyang katigulangon, in his old age, he became so weak nga kinahanglan pa niyang pasanon siya og lain nga tao para makaabot lang siya sa pulpito. Og dito sa pulpito, musandig siya sa lingkuranan nga mag-atubang sa mga tao. But I tell you, after nga magsugod na siya og wali, halos buk-on niya ang pulpito og halos muambak siya sa iyahang pagwali sa pulong sa Ginoo. There is that joy, there is that supernatural strength, a different kind of strength nga ihatag sa Ginoo sa kinabuhi sa tao nga maglakaw sa iyang kabubuton. And I could not forget the picture. Sa kaadlaw nag-post si Brother Bong Bagsikan, ang assistant ni Dr. Gisalva. Dr. Gisalva is now around 94? 92 years old. And every Saturday, manglakaw na sila, mato na sila sa bukid, mag-soul winning, mag-preach sa mga extension churches nga naa dito. And anang gabi, Friday night, nag-post si Brother Bong, Dr. Army Gisalva, on a simple table, gasulat og visual aid sa iyahang wali, sa iyang outline. Title, anak ko, lahi ra gyud ning naa sa imong kasing-kasing ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. And mga kaigsunan, listen to me. Ayaw sugot nga mamatay ka nga naghawid kag ilimnon. Ayaw sugot nga mamatay ka nga nagbackslide ka. It should be our desire and delight in life to know the will of God. Because it's not about our will. Life is not about us anymore. Are you saved tonight? Ang Ginoo na ang tag-iya sa atong mga kinabuhi. And because of that, it's not anymore about our will. It's not anymore about our plans, our ambitions, our desires. But it should be about God's will for our lives. That is why ayaw sugot mga kaigsuonan nga mamatay ka, nga wala ka sa kabubuton sa Ginoo, but instead do the will of God. And if you are in the will of God, stay in the will of God and die in this life someday while doing the will of God.
Kaysa namatay ka ba? Unya, Domingo ka namatay, unya, wa ka nagsimba? Namatay ka sa tukuran. Kay nalikusag sa labay. Namatay ka sa imnanan, kay giluba ka. Namatay ka sa dalan, kay hubog ga drive. Kristohanon, hubog ga drive. Kanindot nga mamatay nga nangalagad sa Ginoo. Kanindot nga namatay nga at the end of this life, during eulogy ba, kaning mga matay na bitaw ta. Unsay mong kaistorya nga namatay si Brother Iman or Sabya. Kato si Brother Iman, kasagaran ng istorya, no, wala gyud to'y libog. Kay libog na daan. Pagkanindot paminahon, no, nga, kato si Kuan, Brother Iman, grabe na bless kay Kuan. Akong nakita sa iyang kinabuhi, giunsa niya pagpagamit sa Ginoo. Wow. And that's the statement of Apostle Paul. And in the book of Psalms chapter 40, verse number 8, the Bible says, I delight to do thy will. Do you have delight to do the will of God? I delight to do thy will, O my God. Yea, thy law is within my heart. Philippians chapter 1, verses 20 to 21. Ingon ang Bible, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Verse 21, for to me, we know the verse, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ang kamatayon sa Kristohanon, dili na kagulanan, but in the Bible, the death of a faithful Christian is a promotion to glory. Let it be that at the end of this life that we have right now, God would be magnified. I was watching the clip of, a video clip of the preaching ni Pastor Dexter Gonda. And I was just interested of the statement ngayang istorya ba nga. Daghan sa mga Kristohanon, wa gyud sulwining. Ay na magamit ang kinabuhi sa sulwining, nagmamatay na siya. Kaya nagmamatay siya, daghamang bisita, mawalihan sa pulong sa Ginoo. Pero pagkaanindot, nga samtang buhi pata, kanang gisulod sa lungon, nagsulwining na. Nangabig nagkalag. Ayog sugot nga, ayha pa ka makapangabig o kalag, pero gigamit na ang imong patayng lawas. Kaya para iwali ang kaluwasan. Wow. I like what he said. And it is very eye-opening to me. It is an eye-opening to all of us. Muna nga, listen kayo, daghan sa mga palahubog, muna ang verse nga butang. Ay alangan, kay anig pangutana dito sa mga buhatay bulak. Sir, unsay verse na to, sir? Pilii, sir, o. Ananay verse sila dito. Munang, bahalag, sugarol, giluba sa bulangan. For to me, to live is Christ. And to die is gain. Ngano? Kay wala nila nasabtan ang pulong sa Ginoo. Ang makaklaim anang nga verse katong Kristohanon ingon ang Bible in verse chapter 1 verse number 20 of the Philippians nga ang tao nga makaklaim ana just like Apostle Paul nga samtang buhi pa siya, he magnified Christ in his body. He was doing the will of God. I do not know kano sa tamang matay tang tanan. I know that's a very sensitive subject, but 100 years from now, kitang tanan, wala na ta diri. 100 years from now, lain na magpuyo sa inyong balay. 100 years from now, lain na mag-drive sa imong sakyanan karon. 100 years from now, naanatatanan sa frame. Frame ba? Kanang dagkong frame. But let it be nga nagkinabuhi ta og natapos ang atong kinabuhi nga natas kabubuton sa Ginoo. I have here a bond paper, an empty one. And most of the time, we want
our own will. Am I right? I want to become a doctor. I want to become an engineer. I want to become a Christian businessman. Amen. I want to become a Christian drug lord. I want to become a Christian pusher. I want to become a teacher. Amen. Pero pwede ba nga tanan nga naani mo imong irison og ang Ginoo ang imong pasulaton sa iyang kabubuton alang kanimo? When was the time that you've asked, Lord, what do you want me to do? Show me the way. Guide me the way. Because after all, maskin pag tuan na ka sa mga lagyong dapit, maskin pag ang imong sweldo tag 500,000 o tag 1 million ang bulan, pero kung wala ka sa kabubuton sa Ginoo, hawang yun ang imong kinabuhi. Deep down in your hearts, you know that you are not in the right place. Number one, the strength and satisfaction. This is the thing that gives when we are walking in the will of God. Number two, we see the soul winning and the success of preaching the gospel. Mga kaigsunan, nag-ingon ang pulong sa Ginoo in verse number 35, John chapter 4, verses 35. To verse number 36, Jesus Christ said, Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest. That verse in verse 35 is a quoted, familiar Jewish proverb by Jesus Christ. Tanan nga mga Hudiyo, silang tanan, nakabaluan nga verse. Especially ang mga tao nga naa sa farm, kato mga farmers, kato na sa mga agricultural fields. They know what this thing means. Ingon ang statement. Ingon ang proverb nga gi-quote ni Jesus Christ. Say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Nga naman, tungod kay ang mga farmers dito sa Israel, nakahibalo sila nga after kang magtanom, magtagad kang 4 ka semana para ka maka-harvest. However, this evening, Jesus Christ said, ingon ang Bible, do not say those words, but Jesus Christ said, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. Ingon si Jesus Christ nga, ngihatan ninyo yung mga mata, lantawan ninyo ang mga fields, kay andam na sila i-harvest. And Jesus Christ was talking about the spiritual things, that the harvest is now. The harvest is ready. And it was true. That was the first time nga ning-adto sila sa Samaria. That was the first time nga si Jesus Christ nag-istorya og Samaritan woman. And here's what the Bible says. The woman went to the city. O gistoryahan niya ang mga tao. And the city, the people came to Jesus. O silang tanan na luwas. Listen to me. You will never know what God will do and how God will work if we simply submit to the will of God. Look at what the Bible says. Verse 39. And many of the Samaritans of that city believed on him. For the saying of the woman which testified, He told me all that ever I did. So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them. Lord, ayaw saglakaw, Lord. Lord, ayaw sa migbihae. Nakulangan pa mi sa pulong nimo. Sinyalis nga ang tao luwas, basta luwas gani, gusto na ugwali. Gusto na mga nindot yung mga mensahe. Am I right?
Lord, ayaw sa uglakaw. Lord, pabilin sa. And they besought him. Ning hangyo gid sila sa Ginoo ingon ng Bible, and he tarried and he abode there 2 days. Duha ka adlaw nga nagpabilin si Jesus Christ in Samaria. The place where the Jews and the Samaritans do not have dealings with one another. They don't talk to each other. They were criticizing one another. Pero si Jesus Christ, iyang gikalimtan kung unsa ang mga barriers. And he stayed with them. And ingon ang Bible in verse 41. And many more believed because of his own word. And he said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. And this is the very reason nga dili gyud ta mo undang sa pagpangabig o kalag. I've learned a valuable lesson in this text. In the ministry, we learn many things. We make many mistakes in the ministry, but I've learned something upon studying personally the text nga kanidi sa pagpangabig o kalag, dili dapat negative ang atong hunahuna. Let us not be negative. Don't be too negative. Let us be positive. Let us go by faith. Let us believe that we are in the right place and at the right time and with the right people. Perhaps the disciples would say to Christ, Lord, nganong naaman ta diri, Lord, nga wala man tay labot ana nila Ginoo. Nganong naaman ta diri nga Hudiyo man ta, mga Samaritanon man na sila, mga inferior man na sila, mga iro man na sila, mga hugaw man na sila. Lord, walay harvest diri. Lord, kahi ang mga tao diri, pero wala sila kay balo. Unsay buhaton nga gahom sa Ginoo sa pag-submit sa kapuputon sa Dios. In other words tonight, when we sow the seeds, when we win souls, sowing the seed and soul winning is never a losing business. Wala gyoy nagansi nga Kristohanon nga nangabig o kalag. Soul winning is always a win-win situation. It is never a waste of time. It is never a waste of energy when we bring people to the Lord, when we stand for what is right, when we invite people to church, when we share the gospel, when we give gospel tracts, maski pag na-rejection, yes, dili tanan mo to, yes, dili tanan tinud-anay nga maminaw, but someday, by faith, kay ingon ang pulong sa Ginoo, ang pagwali sa kaluwasan, God will be with the soul winner. Someday, by faith, God will work. Someday, by faith, God will show His power. God will bless the ministry. Don't get discouraged. Don't get tired in soul winning. Don't lose faith because it may not be today nga maminaw sila. It may not be tomorrow nga na'y maluwas nito. It may not be in our lifetime nga naidakan nga maluwas. But someday, others will reap. Others will do the harvest. Kay kita nga nag-una, nagsugod tagtanom sa pulong sa Ginoo. The Bible says in verse 37 and verse 36, he that reapeth receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal. And both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. Lain ang nagtanom, lain sa dang nag-ani.
Could it be nga sa simple lang nga paghatag og gospel tracts nagtanom na ka? Usa ka adlaw mamuhat ang Ginoo. You just do not know. Usa ka adlaw nag-share ka sa gospel sa imong classmate. I remember one time when I was still on undergrad internship na mo sa Columban, ang akong classmate, akong gisulwining. Iya akong gikatawan. Anak ko, igo lang yun natong dawaton si Kristo para mo ato. Pag sure di ako yaw katawan ko. Kung sige ba, dawata siya. Dili ko kuya. Ako siyang dili gud siya. And I know that we all have the same, we have similar stories and many people nga itong gisultian dili maminaw. But could it be dili lang na maminaw pa karon usa ka adlaw na igamiton ang Ginoo nga lain nga makaangkon siya sa kaluwasan? I remember sa una ni Brother Joffer, elementary pa may classmate Brother Joffer, elementary may. Di pa na baptist Brother Joffer, alliance ng dako. Maglalis mi sa una. Magkuyog mo niya mag-hike gikan sa pilot pauli diri. Oh, kay ang pretty sa una 5 size kaabot ko ana. Unya didto sa hagdanan sa pilot. Napang hagdanan sa pilot karon katong taas kayo. Nga murag mubuto imo kasing-kasing kung mo-hike ka padulong didto. Kanang diha ani kahapon daghang mamaligya dia og kanang bayabas ba? Bayabas nga hiwa-hiwaon og kanang pung sa kana? Buungon nga butanga kasin. Samtang lakaw-lakaw mi sima miyang ipliti na mo muy among kaunon. Mag-away pa ming Brother Joffer kay naman na drums ng Alliance. Mag-away mi kanang drums iyam na siyawa ng drums. Kanang drums sa una kuan man na kanang aning name i-sacrifice nga mga bata sa una sa mga pagano ilang patio ng bata ilan ang pakusgan og drums kay para ang mga tao di makadungog sa hilak sa bata kay para madayon ang sakripisyo nga halad sa ilang Dios. Mubarog po si Jupiter sa iyang pagtulunan, mubarog po siya, mag-away po ming duha. Hangtod nga nagkasinabot mi, wala na tay hilabtanay ha. Who would have thought nga dito sa madakpan sa Ozami City? Who would have thought nga si Brother Joffer nasangyawan sa pulong sa Ginoo dito sa Ozamis? Kay ang kapaeskwela niya baptisman, di napugos siya og baptis. Unya sa iyang pagsimbag baptis, nakasabot sa kaluwasan. What I'm saying to you is this. Just continue sharing the gospel. Because they may not receive Christ as the Savior right now, but who knows? Wala ta gisultian sa Ginoo nga kitay muluwas. Hello? Dili gyud kita ang dili na to na trabaho nga muluwas, trabaho na sa Ginoo og sa atong pagsalig sa Ginoo someday God will work sa ilang mga kinabuhi. I'm saying tonight, don't get discouraged. Don't get tired. The harvest may come. Not maybe in our lifetime, but surely it will come. Because God promised, for they are white already for harvest. Let it be known that at the end of this life, this church will continue to make the harvest, to share the gospel. Munang church, salamat ko sa mga Kristohanon nga nagapadayon sa pagpangabig o kalag. Sa mga Kristohanon nga nangimbitar og mga bisita. Those things are part of the harvest. And listen to me, usa ka adlaw, the Christians on the next generation, they will reap what we have started. Salamat nga naay nagsugod og share tanom sa liso. Ang kaluwasan, sigurado nga negosyo, walay gansi sa mga habig o kalag. Kung gireject ka, dili ka gansi. Dili man ikaw ang gireject, ang Ginoo man. Dili po ka gansi, kay basin gireject ka, usa ka adlaw na gamiton nga lain ang Ginoo og pahumuko ng iyang kasing-kasing.
it is a win-win situation. Number 3 and the last, we see the separation and similarity. The separation and similarity. Verse 37 and 38, Jesus Christ is talking about, one, separate people with similar ministry, similar tasks. Again, separate people but similar ministry. Mga kaigsunan, ingon ng Bible, one soweth, herein is that saying true, one soweth and another reapeth. I sent you to reap that whereon ye bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. In other words, Jesus Christ gave a distinct meaning and ministry between sowing and reaping. Lahi ang nagtanom, lahi ang nag-ani. In other words, there is no competition in the ministry. Wala ta nagpinalabuanay sa ministry. There ought to be no competition in the Lord's harvest because we are all given an assigned and separated task or ministry, but we belong in a similar field. We only have one master, the Lord Jesus Christ. Lain-lain lang ta og ministeryo. Ang uban nagtanom, ang uban nag-ani. Likewise, mga kaigsunan, sa kinabuhi sa Kristohanon, yes, one sow, yes, we may sow things, the seeds right now, but yes, we may not reap it on the harvest time. Dili siguro sa atong kinabuhi, dili siguro sa atong lifetime, but I tell you, ingon ang pulong sa Ginoo, ang nagtanom o ang nag-ani, parehas sila o Ginoo, parehas na tag-amo, parehas na taog field, o kitang tanan, tigaan ta sa Ginoo sa igong ganti para nato. That is why there should be no competition in the ministry because we will all stand before God according to the ministry that God has given to us. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 10. 1 Corinthians chapter 3 verses 6 to 10, ingon ang pulong sa Ginoo. And this is a wonderful reminder to all of us. Verse number 6 to 10, walay dili ta mapinalabuanay. Wala ta nagkompetisyon anay. Ingon ng Bible, verse number 1 Corinthians chapter 3 verse number 6, I have planted, Apollos watered, but God, who gave the increase? God giveth the increase. Verse number 8, Now he, let's read together. The verse is on the screen. Go. Now he that planteth and he that watereth. Verse number 8, Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Pariharata tanan mga sulugoon sa atong buhi nga Dios. And ingon ang Bible, we will receive according to our own labor. In other words, tonight, there should be no room for envy in the ministry. There is a church, dili ta magpinalabuanay. Ako jud kay grabe jud kay kog nasulwining. Uy, lupig jud mo na ako. Ako nasulwining 100 souls per week. Akong gospel tracts distributed 5,000 a week. Grabe. Nindot lang natay goal, pero ang tuyo na to na dili ko magpalabuanay, then magpasikatay, kung dili mamotivate tagpadayon sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo, but there ought to be no envy in the ministry. Preachers, there ought not to be envy in preaching.
Sa pagwali, dili ni palabuanay. Dili ni pamaayuhay. Ako gyud maaygi ko mawali, oy. Kana kung magwali ko, tulog ginaslatanan kay gitandog sa balaang espiritu. Sa pagtudlog mga bata, dili palabuanay. Sa choir, labi na, di good mo magpalabuanay. Kay pilon good mong barawalito. Kay dapat ang choir, one voice. Sa mga pastors, dili dapat magpalabuanay. Kay pariharatang mga alagad sa Ginoo. But this is what we're going to do. Do we have our ministry? Say amen. Let us focus. Let us be faithful in what the Lord has given to us. Let us be faithful. Just be faithful. Just be faithful. All together, say that line. Go. Just be faithful. Are you a choir member? Just be faithful. Are you a song leader? Just be faithful. Focus on your ministry. Focus on your work. Don't look back. Don't compare. Don't criticize. Don't talk ill words about somebody just to drag them down and pull yourself up. Listen to me. Wala tay laing amo, wala laing Dios, wala laing nga kitang tanan accountable ang Dios. So kung naatay pasikatan, dili ang atong isigataw, ang Dios ang atong pasikatan. Muna nga, sundon na to ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. Not all of us will become a pastor. Not all of us will become a missionary. If God called you to become a pastor, submit to the will of God. If God is calling you to become a missionary, submit to the will of God. If God is calling you to go to Bible school, submit to the will of God. Ampo ko nga naay mga tawagon sa Ginoo sa mission field karong conference na to nga naay mag-surrender silang kinabuhi para sa ministry. Mga kaigsunan, ang nindot nga kinabuhi naa sa kabubuton sa Ginoo. And tonight, yes, dili tang tanan may mong alagad sa Ginoo. But I believe with all my heart nga ang kabubuton sa Ginoo nga magamit ka sa iyang buluhaton. Dili kinahanglan mahimo kang pastor para magamit ka sa Ginoo. Just be available to the Lord. Lord, unsay imong plano ug disenyo sa akong kinabuhi. Tell me, Lord, I want to follow your will. I want to submit to your will. Heads are bowed, eyes are closed, no one looking around. Tungo sa ulo, piyong sa mga mata. I do not know what part of the message God has spoken to you. Let us live and die walking in the will of God. It is never a guarantee. Today, nga naa ka sa Ginoo, ugma, basin mawala na ka. Basin mabackslide ka. Basin mobalik ka sa kalibutan. Mga moyo ta sa Ginoo, Lord, help me. I am in your will. Help me to stay in your will. Maybe tonight, mingon ka, Lord, show me your will, your plan, your design. Just like this blank bond paper and ball pen, give it to the Lord. Lord, I don't want my will. I want your will. As the piano plays softly, kung asa ka naglingkod, just pray silently and kneel down and talk to the Lord. And Lord, I do not know unsa imong kabubuton sa akong kinabuhi. But Lord, I just want you to know, here's my life. Here's my life. I want to walk in your will. Lord, samtang nagpaabot ko, I want to be faithful. Maybe tonight, God is calling you to become a Christian businessman, to support in the church. Panghiwa, Lord, tabangi ko.
Maybe tonight you are praying for a business. Lord, tabangi ko. Kaning ako negosyo, Lord. Apil ka ni ini. Ikaw ang sentro, ani Ginoo. Maybe tonight, God is calling you to be in the ministry, to be in Bible school. Just be faithful. Step by step. God's will is the best will. Lord, thank you sa imong pulong. Thank you sa imong kabubuton, Ginoong Diyos, sa among mga kinabuhi. Oftentimes, Lord, you will not reveal your will because we are not ready and we are not obedient.